सो फ्रेंड्स हमें शूज के सेक्शन में आए। शूज 99 99 सेल चल रहा है। स्टार्ट है 69 टी शर्ट्स गर्ल्स एंड बॉयज। 499 शर्ट्स है, टी शर्ट्स है। तो एमआरपी की थोड़ा कमी है यहाँ पे आके यहाँ पे विजिट करके कुछ ले सकते हैं। अपने बच्चों के लेडीज सेक्शन है, यहाँ पे भी सेल चल रहा है। 149 टॉप है, 149 में टॉप 300 एमआरपी है। यहाँ पे एमआरपी में जरा कमी है अदर स्टोर से कंपेयर करें तो। सो यहाँ पे अभी नए नए मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल है। जॉर्जेट है 149 ये परफ्यूम है 99 जूडियो का। ये 199 टी शर्ट है लेडीज का। टी शर्ट 299। एग्जिट है मेन रोड पे। ये लेडीज का फुटवेयर है, फाइंडिंग स्टार्ट है। बहुत मॉडल्स है, शूज अवेलेबल है। 300 स्टार्ट है, 700 स्टार्ट है। अलग अलग मॉडल के अलग अलग 290 199 50 rupees 4 to 5 varieties है। सो फ्रेंड्स ये जोडियो का हिमायतनगर ब्रांच है। जोडियो स्टोर को आके आप विजिट कर सकते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए। फिर मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग प्लेस के साथ, इंटरेस्टिंग के बातों के साथ आपसे शेयर करते हैं। जब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।